করেন আম্বালা তাকে আনা হয়েছে। প্রথম বলটা উড়িয়েছেন এটা মাঠের বাইরে যাবে একেবারেই নিশ্চিত একটা ওভার বাউন্ডারি। उसी से ही रहता है कि एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहेंगे। बनाकर नाबाद कौशिक, 2 गेंद साथ बनाकर नाबाद केतन। एक और 1 brings 2, एक को 2 में तब्दील कर दिया है। धमाका बिल्कुल बीच मैदान में। হয়তোবা এই টুর্নামেন্টে তার পারফরম্যান্স একটা আলাদা ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে দলের জন্য। जी हाँ, एक और बार लॉफ्टेड शॉट, क्या दूरियां प्राप्त है? जी हां, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हैट्रिक ओवर बाउंड्री फ्रॉम केतन। হ্যাট্রিক এখানে ওভার বাউন্ডারি হ্যাট্রিক দ্বিতীয় ওভারে এবং রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে লং অফের উপর দিয়ে দুর্দান্তভাবে টাইমিং করলেন আইসেট ফুটওয়ার্ক। আরো একবার কেতন মাত্রে ব্যাটকে কথা বলালেন এবং ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিলেন লং অফের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে ডাগ আউট। একেবারে খোশ মেজাজে হোল্ডার এম রয় মুন্নাধুল প্রত্যেকে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন কেতন মাত্রের এই বিধ্বংসী ব্যাটিং। जी हां, लगातार 4 ओवर बाउंड्री। वो किसको? विपक्षी, वो सामने वाले टीम की आइकॉन प्लेयर को। 46वां छक्का। जी हां, डग आउट काफी खुश है। एक और बार हेलीकॉप्टर की कोशिश, पीछे फील्डर स्लिप की दिशा में डायरेक्ट हिट। जी नहीं, बाल बच्चे भागना चाह रहे थे ये केतन मात्रे।